बीड़ी खाओ तो बीड़ी नमस्कार भाई सन्ध्या मोर दर्शक बंधु अगणित दर्शक मोर हार्दिक नमस्कार। आसंता काली कार्तिक पूर्णिमा एवं पंचुकर आज हूँ अंतिम दिवस। आज प्रोग्राम अच्छे माणिकाड़ा अवश्य आज प्रोग्राम हूँ इंद्रदेवता वयस टे पड़ जाए बहुत टेनसन अच्छी जगन्नाथ आशीर्वाद 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 आशा करे ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମାଣିକାଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନାଟକଟି ପରିବେଷଣ ହେବ। ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାଟକର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍